आज मेसेज रो प्रसंग है निज परिवार को निर्माण करिबा अन्यर परिवार को भांगिबा नहीं निजर परिवार को निर्माण करिबा निजर परिवार को आमे तैयारी करिबार अछि से विषय रे आमे अल्प समय धरिकिना आमे कथा वार्ता हेबा एरा मनोरंजन वाक्य नुहे एरा बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य गुड़िक अटे फैमिली मैसेज बाइबल स्टडी ए सब जाक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपण माने बहुत परिमाण रे संडे वर्शिप परि लागुची पूरा भर्ती आ एमती रहिबार आवश्यक रही कारण फैमिली मैसेज आम समस्त को आवश्यक और विशेष करी युवा युवती मान को बहुत आवश्यक से माने बाहाई नांती एई प्रकार शिक्षा गुड़िक से मान जो सुनिबे ताहेले से मानकर बाहाघर से मानको परिवार गोटे स्वर्ग परि से माने तैयारी करि पाए आमे बाहाघर पूर्वरु आमाने मेसेज गुडी सुन नथिलु बाहाबाटा माने कोनटा छुआ जन्म करबाडा बोला जानिथिलु बाहाबा छुआ जन्म करबा से मान को बड़ करबा से मान को बाहा करेबा चलबा कथा एई प्रकार आम मानकर मनोभाव थिला मात्र बाहाघर सेमति नहे लोक कहंती जणे कहउथिला मु काहा को बाहा भी जानिचो का करबा उति विवाह को जार आधार कार्ड रो फोटो सुंदर थिबो हां आधार कार्ड रे तो मियाओ मियाओ फोटो आसुची आधार कार्ड रे पुनी जार फोटो सुंदर थिबो से झियो को ये विवाह हेबो ए गंदरा बोले लोक मानकर मनोभाव देखंतु बाहा बाटा माने कोन सुंदर झियो को बाहा मुदिने प्रार्थना करी प्रभु हम चर्च रो बाहा कर जगह डिले काई होउची बोला कहले प्रभु सुंदरी डागा बेसी खोजुचन काई की सुंदरी खोजुचन जानचन तो नहंक समय रे अछु हम पूरा बाछबे पूरा मत जने कहला आज्ञा झियो जेंती थाउ मात्र मार्बल पत्थर पर गोरा थिबार अछि बोला मु कोन भाबली मने मने नहीं नहीं लेटिन पेन से दबा एते चक 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 थी बोली हां बोले लोक मानकर मनोभाव कोन हमको पूरा पूरी गोरा ये देखला बेले अंगार पूरी थी मात्र से लोग कोन दरकार अछि पूरा पूरी गोरा गोरा जो खराब ना आंती मत तुम्हें निजको मिचाटी के देखो ना हां के जण अछंती बाहागर केमती रहबू पैसा बढ़िया जानी तो सब कथा कही हम ना किसी पी दौची जहाँ भी होना कहीं निज परिवार को आम तैयारी करबा देखो बाहागर होउचंती एबे जदी पचारा जीवो मैरेज माने कोन नहीं आगे मैरेज बोले गैरेज पुनी मैरेज माने बाहागर माने कोन बाहागर माने कोनटा हाथ धरा धरी हेकि ना फुलमाला पिदा पिंदी हेबाटा सीटा वाला विवाहर लोक भावुच ए जो दुनिया रे जो क्रिश्चियन रिलीजन को छाड़ी अलगा जा बाहागर बाहागर अर्थ जना नहीं बाहागर केमिति हेबार आवश्यक मैरेज माने कोन किछि जना नहीं से मानकु मात्र बाइबल रो लोक माने से माने मैरेज माने कोन बाहागर माने कोन से माने जानि छथि कारण बाइबल रो परमेश्वर विवाह घर रो सृष्टिकर्ता से अटंती से मैरेज को से तैयारी करिछथि एटा मनुष्य रो आइडिया नुए एटा से मनुष्य तार बुद्धि ज्ञान रे मैरेज को चले परबो नै आजिकल रो मैरेज केंती मैरेज चाइना मैरेज हां चाइना मैरेज सस्ता सुंदर मजबूत नहीं आगरे देखंतु हमरो माँ बापा मान समय लोक माने पाठ साठ एते पढ़ी नथिले मात्र से माने अलगा हेबा कथा हो नथिला मस्त की गणगण लागबे टिके कपाइबे ता बचे मिसी जीवे आज गुटी के उठुचु टुचु भांगी जाउची तते छाड़ी देबी केबे धरितिलो बोलला पर से कहू मैरेज कोन जणा नै सेति पाई से माने सेति करूछंती माइक रे प्रचार कर दो देखो मते हाथ गोटे खाली दरकार देखो तू वाक्य पढ़िबा हितोपदेश काढंतु मो सहित 2 अध्याय उपदेश को अध्याय कहबे 2 गीत कहबे काना जो माने भला जानि दिबे 2 रो आ माने 14 पढ़िबा जो माने तू प्रिय
ମୁଁ ହିତୋପଦେଶ କହିଲି ନାଇଁ କି 2 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ, କ୍ଷମା କରିବେ 14 ନାହିଁ 16 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚାଟୁବାଜିନୀ ହଁ ସେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଶରେ। ହଁ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ କଣ? ନିୟମ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ, ଏଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନିୟମ ନାହିଁ। ବାହାଘର କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ କଭନେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବେ, ଚୁକ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ। ଏଟା ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଯାକ ବାହାଘର ହେବ କୋଉଟା ନିୟମ ନାହିଁ। ହଁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲ, ଏମିତି କରିଦେଲ, ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାରେଜରେ କାଗଜ ପତ୍ରର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ନିୟମ। କିଏ ଯଦି କାହାର ଜମି ଗୋଟେ ଆମକୁ ବିକିଲା ବୋଲେ ପାଟିରେ କହିଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ କି ଆମେ? ହଁ କାଗଜ ପତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାଘର ହଉଛି ଗୋଟେ କଭନେଣ୍ଟ। ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ। ଏଟା ପୁରାପୁରି ନିୟମ ଲୁଚି ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାହାଘର କଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ? 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ଜଣାଇବେ? ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ଯୋଉ ହଉଛି ଏ ବାହାଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅକୁ ଆମର ପିଲା ସହିତ ଆମେ ବାଗଦାନ କରିଥିଲୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ଲୁଚା ଚୋରା ନାହିଁ। ଏଇଟା ରାତି ରାତି ହେଇକିନା ବାହାଘର ନାହିଁ। ଏଟା ପୁରାପୁରି ଓପେନଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 3 ସପ୍ତାହ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଅମକର ପୁଅ ସହିତ ସମକର ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି 3 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଚିମ୍ରା ଥାନ୍ତୁ। ଏଟା ହଉଛି ବାହାଘର। ଏଟା କୋଉଠି ହାତ ଧରିକିନା ଇଏ ମୋରଟା କେବେଟା ତୋରଟା? ଏଟା ଏମିତି ବାହାଘର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କହିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ ପଢିବା। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ। ହଁ ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ବୋଲେ ଏଟା ଉପରେ ଯୋଉ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆର କାରଣ କଣ? ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଶୁଣୁନ ବୋଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧୋକା ଦଉଛୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛୁ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଣୁ ଆହୁରି କାହା ସହିତ ହେ ହେ ପେ ପେ ହଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତା ପଛେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ହଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଯୌବନ କାଳର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କିଏ ସାକ୍ଷୀ? ହଁ ଆମର ଦାଦି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ହଁ ଆମର ପାଳକ ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ମରିଯିବେ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ସାକ୍ଷୀ ପୁରାପୁରି ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ। ଏ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର। କୋଉଠି ବାହା ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ବାହା ହେଲେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ସେ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଣ ଅସୁବିଧା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମେ ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛ ଟିକେ କଣ କର ବୋଲେ ସେ କରିବେ। ସେ ସାକ୍ଷୀକୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ କରିନଥିବ, ଆହୁରି କାହାର ସହିତ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ କରିକିନା ତୁମେ ବାହା ହେଇଥିବ, ସେ ମଝିରେ କାହିଁକି ପଡିବାକୁ ଯିବେ? ସେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏ ବାହାଘରର। ତା ପଛେ ତୁମ୍ଭ ନିୟମକୃତ ଭାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ଭାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ କଭନେଣ୍ଟ। ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ବାହାଘର ଏଟା ନିୟମ। ଏଟା ବେନିୟମ ନାହିଁ।
परमेश्वर कहते काली उच नीच कौन है बोल कहले ए नियम रहिबार आवश्यक रही कागज पत्र क्रिश्चियन मैरेज एटा रजिस्ट्रेशन मैरेज एटा को गवर्नमेंट मध्य कौन करबो मानिबो गवर्नमेंट आगे कहले एटा मो स्त्री स्वामी बोल कहले देखेले जणेबे एटा देखो हमको जानिबार अछि अमानकर क्रिश्चियन मैरेज गुड़िक आ मैरेज माने कौन यदि पढ़िबे मो सहित एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय फिटांतु आपण माने एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय को आसीबे गोटे मिनिट 5 अध्याय रो 32 पद ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। हाँ मैरेज गोटे कौन एटा गोटे रहस्य एटा रहस्य नहीं एटा कौन नहीं निगूढ़ तत्व मिशा नहीं अति निगूढ़ तत्व पे लिखा लिखा जाउची कौन एहा गोटिए अति निगूढ़ तत्व बोले कहले एते रहस्यपूर्ण विषय एटा परमेश्वर आमको ये सब जाको बुझाउचंती जणाउचंती मैरेज माने कौन एटा गोटे रहस्य एटा आमर बुद्धि ज्ञान रे बुझी हेबो नाही एटा किए बुझी पारबे रहस्य गुडी को किए बुझी पारबे एठी लिखा जाउची जो पढिबे जो निगूढ़ तत्व गुडी को किए बुझीबे 25 गीत रो 14 पद पढो तो हाँ सदा प्रभु को रहस्य गुड़िक गुप्त विषय गुड़िक हाँ पछे केते बढ़िया एटा होची मैरेज एटा हम युवा युवती माने सब विषय गुड़िक को जानिबार आवश्यक रही आजिरो बाहागर मु मझिरे देखुतिली फेसबुक रे दुख लागला आमर क्रिश्चियन बाहागर करूचंती गोटे हल्दी रसम गोटे करिसंती से हल्दी को एमिति करिकिना से कन्या मां हाँ कन्या मां एंती धरी किना आसी किना सेठी बसला परे चर्च रे सेठी ए पास्टरनी मां कोन करूचंती दुईटा पत्र रे से हल्दी को काडी ए हाथ रे गोटे काडुचंती ए हाथ रे गोटे काडी एमती करिकिना तांको एंती को लिपि दउछंती मुंडरू गोड़ जाए ठीक कथा पूरा मुंडरू गोड़ जाए एंती लगाउचंती हां ए बाहाघर स्वर्ग रजिस्ट्रेशन हेतिबा बाहाघर गीटा कोठु तुमे सब नियम जाक आणुचो एटा केमिति खेचड़ होतबे जानिचंती आपण माने এইটা কোটি পসলা এটা কে পসেলা এটা ধীরে 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 हाँ मंगलसूत्र गोटे पिंधे এটা कौन विवाह चिन्ह की এটা कौन करबा गया आमर जो मंगलसूत्र अच्छी एटा मंत्राइबाटा नहीं एटा प्लेन टा एटा वारे एटा प्लेन पापो बोला प्रिय माने बाहाघर एते सुंदर एते एते ग्लोरियस इना रहस्य विषय जणे व्यक्ति को यदि आपण डाकिबे आमर क्रिश्चियन मैरेज रे से परित्राण पाइबो आमर समाधि कार्यक्रम रे जण को डाकिबे से परित्राण पाइबे हां आमर जन्मदिन जण डाकले से परित्राण पाइबे मात्र आमे जगतर रीतिनीति गुडी को भर्ती कर देई किना आमे कोन करूछु ए मैरेज को आमे गैरेज परी कर दोछु सेटा हमर असुविधा प्रिय माने आमर चर्च बिब्लिकल मैरेज गुडी को कंडक्ट करिवो आउरी आमर चर्च मैरेज को एते क्रिटिकल करिवो मैरेज टाकू सरल करिवार आवश्यक रही जहा द्वारा कि लोक माने उपकृत हेबे
मु कहे ए मैरेज रे ए प्राचीन पालक माने गामछा पाइबा पाई जो छटपट होउचंती बाहर रो लोक माने आपण मतलब टार्किस दउचंती ए गामछा नहीं हमें कौन करबो हमें सार्ट गोटे पाइबे गामछा गोटे पाइबे और गोटे 1000 टंका गोटे मिली जियो बोले काकृति लोक मानक एटा होची पुओ झियर बाहागर करदेबाटा एटा मंडलीर दायित्व टंका कमेबार बाट नहीं एटा डुगुरु थिबे आवरी कम देलो बोली किना डुगरा डुगरी हसुच जे तुमर मैरिज आसु कि ना घर तावचे मु केते हसुच देखबी हां कोन करबा आज्ञा हमर तई परंपरा अछि तार भीतर रखी दाओ देखि तो सिटी पुणी बाहा करबे चर्च रे घर को आनी दीप गोड़ लगाई किना किद राउतिबे माइजे मनस को एटा कुडो नियम एटा ना एटा हम छोटी देवता हमर एटा हां कहीं तो गोड़ कहीं नहीं छोटी देवता वाह रे वाह बुझंतु एटी आनी ना हल्दी चावल रखी देई किना चिडिंगी चिडिंगी कोन ना एटा एटा कुडरो आसी जेटा चावल छिचुआ में आछे भात रांधी खाइ पकासी ए सब आपण मान काहे की खोची कहबा को दरकार बोली खोची हाँ बाहागर बहुत हेबो आ बाहागर को एते सुंदर करंतु जे सेटा गोटे लोक गोटे मीटिंग परी हो गोटे सभा परी हो सेटा मु कहे एबे बाहागर रे एठी आमे बर कन्या को बाहागर करी बसाइलु बसाइला परे बैंड पार्टी आनबा की दरकार अछि सीधा सीधा फोन करबो ए गुडी भौणी तुमे गीत गायबा कासो माइक धरी ठिया करे दबो एटी दुईटा पिला को ठिया करे दो हालिया होउथिले लेंबू पानी दउथिबो सरबत देउथिबो ढुकी 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 गीत तांगे गाउथिबे याडे लोक जो 100 पके वाला 200 लोक टीका पके इडा सिना गोटे हेबो सेठी एमिति करी बाजा मारी दउथिबे कथा वार्ता ही न पार नथिबो हां से बापड़ा जाई कि ना कहूथिबो ए जो चिकन ने नुनो लागी नहीं बोले से खिरी टिके ढाली दउथो एमिति करो केते सुंदर भाबरे आमे प्रभुंकर गीत गोटे 3-4 घंटा गाई किना ताम से चली थिबो जे जणे के आसला मु मजे गीत गाबे आ सतने गाओ तुमे गीत प्रभुंकर गीत सेमिति न करी किना से 20-30-40 हजार टंका दउचो गीत गाइले ए भौणी को साड़ी गोटे घेन देले कि देला की असुविधा होची हमरो ए सब जगह सिखबार अछि हमर प्रिय मान प्रभु मान को आशीर्वाद करो मैरिज केते सुंदर आपण मान को जो प्रसंग रे कथा वार्ता हेबी निज परिवार को आमे कोन करबार अछि निर्माण करबार तयारी करबार अछि ओके जो समय रे आमे घर आमे तयारी करू घर सबुठू इंपोर्टेंट विषय कोटा फाउंडेशन मूल दुआ होची घर सबुठार इंपोर्टेंट विषय प्रथमे मूल दुआ हबो ता पछे हेबो कांथ जागो कि इंग्लिश रे सुपर स्ट्रक्चर बोल कहिबे ता परे हेबो छात एई तीनटा लेवल थिबो घर आ हमरो मध्य घरर एई तीनटा लेवल रहिबार अछि जदि मने कर आपण चाहू जदि 5 ताला मु करबी ताले फाउंडेशन मध्य से 5 ताला परी फाउंडेशन करिबार अछि कि रे एते पैसा फाउंडेशन रे खर्च करूची की पई पूरा उच्चा करबी जेते मजबूत आमे घर तयारी करबार अछि जेते बड़ घर तयारी करबार अछि फाउंडेशन रे सेते इन्वेस्टमेंट दरकार अछि कोन करबा आज्ञा फाउंडेशन रे का 5 लाख सरी गला काहे कि सरुची कारण घर तुमे सेंती करबा पाई जसे में आमानकर परिवार रो जो फाउंडेशन कथा आपण मान कहि हमर जो परिवार रे जो मूल दुआ पकेबा से मूल दुआ प्रथमे हमें सिखबा से मूल दुआ कोन होती जे मूल दुआ को हमें ठीक रे हमें पकेबा हमें ताहाले ता ऊपरे मध्ये हमें जा तयारी करबा सेटा मध्ये भलो रहइबो
गोटे वाक्य पढ़िबा गीत संगीता पुस्तक 73 गीत 25 पद। स्वर्गरे तुम बिना मोहर आउ किए अछि ओके का बुझे भूमंडल रे तुम छड़ा आउ काहाकु मु बांछा करूना। ओके सुनନ୍ତୁ ए वाक्य को आमे बेस करी आमाने जीवा आदि पुस्तक को जीवा आदि पुस्तक 2 अध्याय 21 पदରୁ पढ़िबा। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ସେହି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ କନ୍ଦର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କନ୍ଦର ଖଣ୍ଡିକ ନେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ परमेश्वर एते बुद्धिमान परमेश्वर से चाहिए बोले दुईटा माटीर पिंडुला नहीं किना आदम को याडे तैयारी करी आउ हवा को याडे तैयारी करी पारिथांते कि नहीं मात्र आदम को अलगा समय तैयारी करूछंती हवा को अलगा समय तैयारी करूछंती एटा को बुझिबार अछि काहे कि तैयारी करूछंती जो समय आदम को तैयारी कले आदम प्रथमे कहा को देखले परमेश्वर को देखुछन हवा को तैयारी कला परे हवा प्रथमे कहा को देखुछंती एटा आमर ख्रिस्टियन परिवार रो मूलदुआ कोन जे स्वामी स्त्रींकर जीवन रे परमेश्वर प्रथम से गीत रचक से लिखती जे स्वर्ग रे तुम बिना मोर किए अछंती एटा होची हमर कन्फेशन एटा होची हमर घोषणा कि पृथ्वी रे तुम छडा मु काहा को बांचा करूछ गोटे जो झियो को बा पो को बाछबा बाहा हेबा पाई से झियोंकर पुओंकर जीवन रे किए प्रथमे परमेश्वर प्रथमे रहिबार अछि तांकर शिक्षागत योग्यता तांकर सुंदरता पारिवारिक पृष्ठभूमि सेटा पछे देखिबो प्रथमे कौन देखिबो जे तांको जीवन रे परमेश्वर केउ स्थान रछन एजन कहबे नाही मते एम्ति गोटे झियो को बाहा हेबी जे कि सब अधिक मते प्रेम करबो सेमिति पुओ को झियो को बाहा हेबो ताहाले तुमर मूल दुआ स्ट्रांग रहिबो नाही मूलदुआ जदि स्ट्रांग रहिबार अछि एमिति जीवन साथी हेबार अछि जेतले स्वामी मध्य सकाळे उठू उठू से प्रथमे प्रभु को आका धन्यवाद दे जैसे उठू उठू चाय 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 बोले बोले कहबे प्रेयर 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 बोल कहबार अछि आपण माने उठू उठू चप टंडे जो चा पिउचंती लोक माने उठू उठू आमर फास्ट काम कौन ठीक कथा ब्रश करू करू भूख लागबो एटा हला कथा सेति में पाके नथि ठीक अछि सुमन सुमन हमर कहछि उठू उठू ब्रश करबा कथा असुविधा कोन अछि ना उठू उठू खाइबार अछि बोलछ केते बढ़िया प्रिय माने एमिति रहिबार अछि हमर स्वामी स्त्री मान को कहबा पाई चाहे जे आपण सबठु अधिक प्रेम परमेश्वर को करिबा अछि यदि एमिति स्वामी आपण पाइछंती एमिति स्त्री आपण पाइछंती आपणकर मूल दुआ बहुत मजबूत बहुत स्ट्रांग कोनोसी विषय आपणक परिवार को हले केबे मध्य आपणकर जगतर लोक मान परी जो छाड़ पत्र तो दूर दूर कथा मन मध्य से प्रकार चिंता आसब मन मध्य विश्वासघात करवा ये सब विषय गुड़िक आसब प्रिय माने परमेश्वर ज्ञान देख से फास्ट से आदम को तैयारी करुछ
ତା ପଛେ ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହବାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇଟା ବାଇବଲର ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିକିନା ଆମେ ଚଳିବା ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ବାହାଘରକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆମେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଥିବୁ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଠେଲବାକୁ ପଡୁଛି, ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଜି ମୁଁ ଆଇବି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ ବେଶୀ ବଥା, ନାଇଁ ନାଇଁ କାରରେ ଯିବା, ନାଇଁ କାରରେ ମିଶା ବସି ପାରିବି ନାହିଁ। କେମିତି କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେବ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡିକାଲ ନଉଛ କି? ଏମିତି ଯାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ, ତାକୁ ପଛରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ ପୁଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ପୁଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ପୁଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ପଛରୁ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସବୁ ଯାକ ହେବ। ସେଟା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ, ଯାହାକି ଲୁକ 14 ଲେଖାଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ମତେ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମର ପରିବାର କଣ ହେବ, ମଜବୁତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ରହିବାର ଅଛି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୂଳଦୁଆ। ଏଇ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଠିଆ କରେଇବା ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ହେବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ, ମୋର ମାମୁଁ କହିଲେ, ମୋର କାକା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ବଡ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝି ରଖିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମଜବୁତ କରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଏବେ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଗଲା, ଏବେ କଣ ହେବାର ଅଛି, ତାର ଉପରେ ଆମେ କାନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉଠେଇବା। ସେଟା କଣ, ସେଟା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତା ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗିଡି ଗଲା, ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ, ତା ପଛେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ରହିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢିବେ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ବୋଲେ କିଏ ସେମାନେ? ବୋଲେ କଣ ଏଇଟା, ପରସ୍ପରର ଭାରକୁ ଆମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମଜବୁତ ଥିବେ, କୁଆଡେ ବାହାରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଚୁଟକିନା ବାହାରି ପାରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଚୁଟକିନା ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ ତ କେତେ ବଢିଆ ଚୁଟକିନା ବାହାରି ପଡୁଛି, ତୁମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରୁନ? ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁଟକିନା ଖାଉଛି, ତୁମେ ଖାଇପାରୁନ। ବୁଝନ୍ତୁ, କିଏ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଥିବେ, ଦୁର୍ବଳ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଜାଣିକିନା ଆମେ ପରସ୍ପରର ଭାରକୁ ଆମେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
एमिति तो आमे कौन परस्पर भार को बहन कर एहीपरि तुम माने एटा मसाकर व्यवस्था नहीं एटा मसाकर व्यवस्था कौन निजर भार निजे आका बहन कर निजे आका करी चलो परस्पर भार को आमको बहन करबार अछि एमिति अनेक विषय रे आपण माने हेई परिबे कारण आ माने विभिन्न प्रकार लोक आमे अटु स्वामी स्त्री हेई गले मध्य को विषय स्त्री को पाखरे उत्तमता थिबो को विषय स्वामी को पाखरे उत्तमता थिबो केउ जगह रे स्त्री दुर्बल थिबे केउ जगह रे स्वामी दुर्बल थिबे सेति पई परस्पर भार को हमकु कोन करिवार अछि बहन करिवार अछि एमिति आमे कोन करिबा आमे परस्पर को बुझी परिबा परस्पर भार को आमे बहन करिवार अछि पढन्तु रोमियो 15:7 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାଇଁ ତୁମେ ସେନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି प्रभु केंती थिला बेले ग्रहण कले जेंती थिले मिसा हमकु से कौन कर देले ग्रहण कले ग्रहण कर देबार अछि दुर्बलता रे तांकर विभिन्न प्रकार असुविधा समय जेमिति थिले मध्य इटा होची आमे तयारी करू काहे कि मैं सब कथा कहूची आपण मानकु देखंतु यदि स्वामी स्त्री यही प्रकार चरित्र जदि थिबो परिवार रे सबुठु बड़ फायदा काहाको हेबो पुओ झियंकु स्वामी स्त्री जदि टिके को कामड़ा कामड़ी होतिबे परिवार रे पुओ झियो माने बिगड़ी जिबे नष्ट होई जिबे टिके को चमकी जाउथे टिके स्वामी पार्टी को बापा पार्टी कोला बेले पुओ झियो मान को चमकी जाउथे एबे स्टार्ट हेबो बे बोते एबे आरंभ हेबो बे बोते एबे एंती हेबो बे जदि सम्मान थिबे आउरी जदबेले स्वामी बाहर रो काम जाई कि ना घर को आसला बेले आइले बाबा एबे हेबो बे बोते एबे लागबे बे बोते एबे एंती हेबो बे बोते आंटी को पसंद है एटा कौन एटा परस्पर भार बहन कर परस्पर को कौन कर ग्रहण कर आमे ग्रहण न करी क्विट काढबा लोक तांकु टिके देखो मो चेयर कर जाओ ना तांक पाक जाओ कंपेयर करंतु नहीं तांकर स्वामी एमती तांकर चा एमती तांकर बिरयानी एमती सेति भाई आमे परस्पर को ग्रहण करि देबार अछि ना अलगा किछ उपाय अछि जा पर उपाय अछि से माने ग्रहण करबे नै आउ किछ उपाय नै उपाय केते बेले थिबो विवाह न हेबा आगरो उपाय थिबो विवाह हेला पर उपाय नै नी कोनटा निरुपाय परस्पर को ग्रहण आमे करबा जेमिति अछंती एटा बाइबल आमान को सिखाए वाक्य पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 12 पद बहुत सुंदर स्वामी पढ़ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର कर बुझंतु केमती लेखा जाउची कि तुमर स्वामी तुमर स्त्री तुम प्रति जहा करंतु बोली तुमे इच्छा करूच ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର कर କାରଣ ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ओके केते बढ़िया एरा होची केते सुंदरता मु कहतिल ना जाई कि ना अंती कहबो हेलो आज कोन रांचुलो किछि ना रांदी नाइ रे आजी बेले केमिति हेबो हमर कल्चर सेमती
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଗୁଡିକ ଦେଇଥିବେ। ଏବେ ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନାଁ ଦେଇଥିବ ଛୋଟି ବୋଲି, ସେ କହିବ ଏ ଛୋଟା ବୋଲି କେମିତି ହବ? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା? ଆରେ ତୁମେ କହିବ ଏ ରାଣୀ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି କହ, ସେ କଣ ରାଜା ଭଲ ଅଛି ରେ? ହଁ ରେ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଶୁଣ, ଆରେ ଆମେ ଏମିତି ଲଭିଂ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଯାକ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡିଆ କୁହନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପାଖାପାଖି 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ସବୁବେଳେ କଣ ଅଛି ସର୍ବନାମ ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଏକା ୱାଇଫ, ଆମର କଣ ଏଠି ପ୍ରେମିକା, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ସବୁ ଯାକ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସେଟା। ହଁ, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଗୁଡିକରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ନାଁ ଯାକ ଆମେ ଦେଇଥାଉଛୁ, ଆମେ କୋଉ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମିତି ନାଁ ଯାକ। ସେମିତି ଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ନାଁ ଗୁଡିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଣୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଏ ବାଡି କହିବେ କି? ହଁ, ନାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଡାକବା ଯୋଉ ଶୈଳୀଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତାହିଁରେ ହେବ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ, ଦେଖ କିଏ ବାବୁ? ନାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକେ। ତେଲୁଗୁରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବୋଧନ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଆମର ଓଡିଆରେ ନାଇଁ କି ଆମେ ଡାକି ପାରବା ନାଇଁ କି? ଡାକି ପାରବା ଆମେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ତ ଅଲଗାଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହଁ, ଡାକି ହେବ, ଡାକବାର ଅଛି। ନୂଆ ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଲି ମୋ କି ନା, ହଁ ବାବୁ। ଆରେ ତୁ କମେ ବାବୁ ଦେବୁ? ହଁ, ଦେବୁ ଆରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୋଉ ନାମ ଦେବୁ। ହଁ, ଆମେ କଣ ଭୋଜି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କରି ମତେ 8ଟା ଅଧେ କରାଇଦେବେ ଖାଇଦେଇକି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଇଁ ପୁଣି ପାଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ। ଲୁକ 22:25, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବିଜାତିମାନଙ୍କ ରାଜାମାନେ ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି, କରନ୍ତି। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ରାଜା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ହୁଁ, ସେମାନେ ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କିଏ? ମୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ, ହଁ ମୁଇଁ ମସ୍ତକ, ମୋର ଏକା ଚଲବ, ମୁଇଁ ଏକା ସବୁ କମେଇକିନା ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିଲାଉଛି। କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛ କି ଏଇଟା? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛ? ବାଇବଲ ଦେଖେ ଦେଖେ ଗାଳି କରିବେ ଲୋକ, ଏଇ ପଦ ଦେଖ, ଏଇ ପଦ ଦେଖ। ହଁ? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ତା ପଛେ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ବଡ, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବଡ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ପାଳକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ବୋଲି? ଦାସ। ପାଳକ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କଣ? ଦାସ, ସେବକ। ବୁଝନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ କି ପାଳକ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ରିଲିଜନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କେବେ ଝାଡୁ ଧରେ ନାହିଁ।
हाँ। ଗୋଟେ କାରଣରେ ଏମିତି ମିଶାଇବ ବୋଲେ ନଅଟା ଖେଳେଇ ଦେବା। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଘର ଝାଡୁ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଶୋଇକିନା କର ବୋଲେ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଁ ନାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା କଥା। ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର। ଯାଇଥିଲା ଏ ମାଝି ତୋଳିଆ ଯାଇଥିଲା କି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଧରିଲେ ନାହିଁ କି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଅମୁକ ମୁଁ ସମକ ସେମିତି ଅମୁକ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ। ଆମ ପରିବାରରେ ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଗୋଟେ ସେବକଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଧାରଣ କରିକି ରହିବାର ଅଛି। କେତେ ପରିବାରରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କାଢି ନଥିବେ। ଏମିତି ଥିବ ସେଠି ଲାତ ମାରିଲେ ସିଆଡେ ଯାଉଥିବ, ସିଆଡେ ଯାଉଥିବ। କିଏ କାଢବ ସେଟା? ଯେ ପକାଇଛି ନାହିଁ ଘରର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା କାଢିଲେ ହେବ। ଆହୁରି କିଏ କାଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଏବେ ଯାଏ କଢାନି ମା କାଢିନୁ। ହଁ ବୋଉ ତୁ କାଢିନୁ, ବୋଉ କାଢିନୁ କି ବୋଉ ବୋଲେ କାହାକୁ ହାତ ନାହିଁ। ସବୁ ଟୁଟା ଟୁଟି ହେଇକିନା କିଏ କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଢିବୁ କି? ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚୁଟକିରେ କାଢି ଦେଇଥିବେ। ଠିକ 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 ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। Praise the Lord. ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ମିଟିଂ। ଫ୍ୟାମିଲି ମିଟିଂ ଏମିତି ଏକା ଏମିତି ଥିବ। ଏଠି ଗାଳି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କାହା ଗାଳି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶିଖିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ଏଇଟା ଶିଖିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ଏମିତି ଏକା ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଘର ଝାଡୁ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କଣ କରିବ? କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ସବୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ଧରିକିନା ବସିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଡିକ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆମର ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ପରିବାରକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ବସେଇବା। ମୂଳ ଦୁଆ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଏକତା, ମିଳନ। ଆହୁରି ଆମ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଲା କ୍ଷମା, ଦୟା। ଏଇର ପୁରା ଉଛୁଳି ପଡୁଥିବାର ଅଛି। କ୍ଷମା ଦେବାରେ ଧନୀ, ମାଗବାରେ ଧନୀ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି ଯାକ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏମିତି ପରିବାରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରିବାର ମଜବୁତ। ତା ପଛେ ଆଇବ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ, ତା ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତା ପଛେ ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଜୀବନ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫ ଟାକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ବାଳକ ହେଲେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା ଯାକ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଭଲ ବିଷୟ? ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଛିଡା ହବୁ, ଥାନାରେ ଯାଇ ଛିଡା ହବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏମିତି କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏମିତି କରୁଛି। ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
आमर सब समस्यार समाधान मंडली भितर रही आमको से कोर्ट थाना से पिंडा चुकड़ा दरकार कौन असुविधा है तुम्हें आसल पालक प्राचीन को कहल तुम समस्या तुम्हें समाधान